श्री श्री ठाकुर पूजनीय श्री श्री बर्मा पूज्यपाद श्री श्री बरदा पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर आतुल चरण रे प्रणाम। आज एनएडी रे अनुष्ठित होउथिबा श्री श्री ठाकुरंकर 137तम जन्म महामहोत्सवर परिचालक महोदय को प्रणाम। एठारे उपस्थित थिबा ऋतिक देवता कर्मी भाई सत्संग अनुरागी भाइयों माँ साधु सज्जन मंडली ए हाल एनएडी रो पदस्थ अधिकारी समस्त को मो तरफ प्रणाम जय गुरु जनाए। तेबे सुंदर भावरे भजन कीर्तन अनुष्ठित होइछि। ए भजन कीर्तन परे ए जो एनएडी भाई मानकर ए कॉलोनी रो तथा ए सुनाबेड़ा भाई मानकर मिलित उद्यम आनुकूल्य ये जो सत्संग उत्सव अनुष्ठित होउछि। तेबे प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंसंकर गोटे कथा मने पड़े। से गोटे कथा कही जे रामकृष्ण चरित्रामृत लेखा अछि आमाके आर एक बार आसते हबे, आमाके आर एक बार आसते हबे ताई आमी सब ज्ञान दिछि ना, तेणु मते पुनर्बार खूब शीघ्र आसीबाकू पड़िबो, तेणु मु सबु किछि ज्ञान देई जाऊ नाही। तो तेबे प्रभु श्री रामकृष्णंकर देहांत परे ठीक 2 वर्ष पर श्री ठाकुर जन्म होइथिला। तेबे श्री ठाकुर दिने बसिचंती। एई समय रे जने भक्त पचारुचंती ठाकुर आमाके जे बंधुहीन मने होय एई जगते, आमाके जे बंधुहीन मने होय एई जगते। ठाकुर कहउछन दूर साला परम पिता जार बाबा, परम पिता जार बंधु, विश्व सम्राट छेले जे ओई की बंधुहीन होते पारे। परम पिता जार बंधु, परम पिता जार बाबा, विश्व सम्राट छेले जे आमे माने समझते होउछे से विश्वर सम्राट जे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर आमे माने होउछे समस्ते अनुगामी तांकर सृष्टिर गोटे जड़े जड़े संतान। तेबे ओई की बंधुहीन होते पारे। से केबे समाज रे एई परिवेश रे केतेबेले बंधुहीन बोली मने हेई पारे कि परम पिता एई अभय कथा कहउछंती। तेणु एई जो उत्सवर कथा भजन कीर्तन हेइछि, भजन कीर्तन भितरे जो कथा शास्त्र कहे संगीत में सुर है ईश्वर की, इसमें बैठे है राम, रागी जो सुनाए रागिणी, रोगी को मिले आराम। ये जो भजन कीर्तन भितरे शास्त्र से ही कथा कहूछि। संगीत में सुर है ईश्वर की, संगीत भितरे से ईश्वरंकर सुरटा संयोजित हो रही था। संगीत में सुर है, संगीत में सुर है ईश्वर की, इसमें बैठे है राम। यही संगीत भितरे प्रभु निजे ही अवस्थान करिथांती। रागी जो सुनाए रागिणी ताकू जे परिवेषण करे सुंदर भितरे जेते भाराक्रांत मन हेई थाउ, जेमिति भावरे मन दुश्चिंताग्रस्त हेई थाउ ना कहीं रोगी को मिले आराम। सबु भितरे देई गोटे आराम मनुष्य को मिली थाए। तेणु श्री ठाकुरंकर जो जाजनर कथा श्री ठाकुर कहती जे जाजन हेउछि एमिति गोटे जिनिस, किडनैपिंग द सोल ऑफ मैन फॉर गॉड बाय ऑटो इनिशिएटिव लव एंड सर्विस। किडनैपिंग द सोल ऑफ मैन, मनुष्यर अंतस्थल को अपहरण करि नबा कहा उद्देश्य रे, भगवान को उद्देश्य रे। किडनैपिंग द सोल ऑफ मैन फॉर गॉड बाय ऑटो इनिशिएटिव लव एंड सर्विस। मनुष्यर अंतस्थल को किपरि भाव रे अपहरण करिवार कथा श्री ठाकुर कहउचंती बाय लव एंड सर्विस। मनुष्य को सेवा देई, मनुष्य को प्रीति देई, मनुष्य को स्नेह देई, मनुष्य को सौहार्द्य देई, मनुष्यर अभाव को पूर्ण करी तार अंतस्थल को किणी नबा एई भगवान को उद्देश्य रे या ही होउछि जाजन। तेणु प्रिय परम पुरुषोत्तम से जाजनर कथा कहउचंती। ठाकुर कहउचंती मोर मने हुए तुम मानकर जीवन एवं चरित्र होउछि मोर जाजन। आमे माने भाबू घंटा घंटा जदि श्री ठाकुरंकर कथा कही पारू, आध्यात्मिकर कथा कही पारू, सतर कथा कही पारू, जीवन वृद्धिर कथा कही पारू, ता हुए तो मनुष्य पक्षे जीव जे जाजन हेई पारे। किंतु श्री ठाकुर कहउचंती मने हुए तुम मोर मने हुए तुम मानकर जीवन एवं चरित्र होउछि मोर जाजन।
तुम मानकर जो जीवन रही जो जीवन को नहीं तुम एते आग को आसी पारिछ जो जीवन को नहीं तुम जीवन रे तुमको शांति प्रतिष्ठा करि पारिछ जो जीवन को नहीं तुम मानकर परिवार भितर गोटे सु उत्कृष्ट परिवार गठन करि पारिछ जो चरित्र को देखि मनीष तुमको प्रभाव मनीष तुम द्वारा प्रभावित हो पारि जो चरित्र को विश्लेषण करी मनीष से दिगरे आगेबा को चेष्टा करी श्री ठाकुर कहते मोर मने हुए तुम मानकर जीवन एवं चरित्र हूँ मोर जाजन जाजन रे कथार दाम कम ही जाजन रे जदि अनेक कथा कह जाए ता भीतर किंतु किसी मूल्य न थाए ठाकुर कहते ये जाजन पछरे जदि तुम चरित्र न थाए ये जाजन पछरे जदि तुम उत्कृष्ट जीवन न थाए ताल तुमर कथा गुड़िक शून्य मिले जाई थाए आमे जो कथा गुड़िक कहू जोर दे अनेक धर्मर कथा कहू शास्त्रर कथा कहू साधनार कथा कहू तपस्यार कथा कहू ठाकुर कहते से गुड़िक किंतु शून्य मिले जाई थाए से कथा गुड़िक जदि तुमर जीवन एवं चरित्र को विशेष भाव में प्रभावित करि न थाए से दिन श्री ठाकुर बसिचंती श्री ठाकुर को जड़े प्रश्न करुचंती ठाकुर अनेक समय देखा जाए मनीष आलाप आलोचना गुड़िक खूब आग्रह भरे शुणी थाए ये जो सत्संग हो आध्यात्मिक कथा हो देखा जाए मनीष खूब आग्रह भरे आमे माने जेमिति शुणु अनेक समय मनीष खूब आग्रह भरे शुणी थाए किंतु देखा जाए परवर्ती समय से कथा गुड़िक तार जीवन को एते भाव में रंजित करि पारे नाही काहेकि ताहा आम जीवनर कथा जेते श्री ठाकुर कथारे जेते समय जो परिस्थिति भितर ठाकुर सहित जेते कथा आलाप आलोचना होती सबु गुड़िक केवल मनुष्यर नीतिदिनिया जीवन में घटुवा घटना को नहीं श्री ठाकुर तार समस्यार समाधान गुड़िक आम निकट में तोली धरिचंती से प्रश्न करा जायछि श्री ठाकुर निकट में ठाकुर अनेक समय मनीष आग्रह भरे ये आलाप आलोचना गुड़िक शुणिले तार जीवन चलनी भितर किंतु तार से आलाप आलोचना विशेष भाव में प्रभाव पकाई ता किंतु देखा जाए नाही ठाकुर कहते ये आलाप आलोचना शुणा गोटे गप शुणा सदृश मनीष जमीती जीवन में अनेक गप शुणे गप शुणिला अनेक दिन पर देखा जाए से गप गुड़िक विस्मरण हो जाए से गप गुड़िक बहु भाव में भूली जाए से गप गुड़िक परवर्ती समय स्मरण को आनी पारे नाही ये आलाप आलोचना शुणा से गप शुणा सदृश ये आलाप आलोचना भितर जदि मनीष जीवन बंचिबा बढ़िबार तपस्यार कथा न थाए मनीष बंचिबा बढ़िबार साधनार कथा जदि न थाए मनीष किपरि सुख शांति पाइब ता कथा जदि न थाए मनीष किपरि तपस्या करी मनीष किपरि साधना करी जीवन में उन्नति लाभ करा जाए ता जदि न थाए मनीष जीवन चलनीर प्रतिटी मुहूर्त में घटुवा समस्या गुड़िकर समाधान रास्ता जदि न थाए से आलाप आलोचना भितर जदि स्थान न पाई थाए ताहले एई गप गुड़िक कौन होता है दिने दिने से मनरु विस्मरण हो जाए ये आलाप आलोचना विशेष भाव में ताकू प्रभावित करि पारे नाही तेणु श्री ठाकुर से कथा कहते आलाप आलोचना भितर विशेष भाव में तपस्या रहिबा दरकार तपस्यार कथा रहिबा दरकार साधनार कथा रहिबा दरकार श्री ठाकुर से कथा कहते ये जो उत्सवर कथा आमे विशेष भाव में उत्सव को धरी चलिबार कथा कहूचे यही उत्सव होउचंती प्रिय परम पुरुषोत्तम श्री ठाकुर कहते ये उत्सव माने मु बुझे गोटे भिगोरियस जाजन उत्सव माने मु बुझे गोटे भिगोरियस जाजन गोटे उदीप्त जाजन जो जाजन भितर दे मनीष आनंदर प्रेरणा पाइब मनीष आनंदर अधिकारी हेब मनीष उन्नतिर अधिकारी हेब यही गुड़िक जदि उत्सव मध्य न थाए ताले उत्सवटा विफल हो जाई थाए मनीष जदि से उत्सव को आसी तार रिक्तता को संपद रे परिणत करि न पारिला ये जो रिक्त हृदय नहीं आसी मनीष शून्य हृदय नहीं आसी ज्ञानर अनेक भाव में अभाव रही से उत्सव भितर दे मनीष जदि से रिक्तता को संपद रे परिणत परिवर्तन करि न पारे मनीष जदि तार शून्यता भितर गोटे पूर्णता को भरी दे न पारे ताले देखा जाई था यही उत्सव गुड़िक किंतु अनेक क्षेत्र में विफल हो जाई था तेणु श्री ठाकुर कहते जे प्रचेष्टार डाकरारे जे प्रचेष्टार डाकरारे
জনসাধারণ উৎফুল্ল আনন্দর সহিত নিজକୁ ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାପନରେ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳପ୍ରସୂ ଅଭିସମାଗମକୁ ହିଁ ଉତ୍ସବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଇ এই এনএডির ভাইমানে এই সুনাবড়ার ভাইমানে অনেক প্রচেষ্টা করিবা ভিতরে দেই অনেক প্রচেষ্টা ভিতরে দেই এতে ভাବରେ সুন্দর মনোরম উৎসবটিଏ যে আଜି সম্পাদিত କରି ପାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାହାକୁ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଡାକରାରେ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏଠିକି ମଣିଷ ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ସ୍ୱସ୍ତି ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ମଣିଷ ଏଇଠାରୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ନେଇ ଫେରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ଜ୍ଞାନରେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳପ୍ରସୂ ଅଭିସମାଗମକୁ ହିଁ ଉତ୍ସବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ସମାଗମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ ମଣିଷ ତାକୁ ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଣିଷକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମଣିଷକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ, ମଣିଷକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ମଣିଷକୁ ସଭ୍ୟତା ଦିଅ, କୌଣସି ଦବାଟା ଦେବା ହେବ ନାହିଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାକୁ ଧର୍ମ ଦାନ ନ କରି ତା ନିକଟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସଂଯମତା ବିକଶିତ କରି ନ ପାରିଛ। ମଣିଷ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ଦେଇ ତାକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କାହାକୁ ସେବା ଦେଇ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଖାଦ୍ୟ ଏହିସବୁକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଦେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ତାକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦବାଟା ଦେବା ହେବ ନାହିଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାକୁ ଧର୍ମ ଦାନ ନ କରି ତା ନିକଟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସଂଯମତା ବିକଶିତ କରି ନ ପାରିଛ। ମଣିଷର ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷର ସଂଯମତାଟାକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଦାନ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଧର୍ମ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଯେନ ଆତ୍ମନଂ ତଥା ଅନ୍ୟେଷାଂ ଜୀବନଂ ବର୍ଦ୍ଧନଂ ଚ ଅପି ଧ୍ରିୟତେ ସଧର୍ମ। ଆମେ ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପୂଜା ପାର୍ବଣ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଦାନ ଧର୍ମ କରିଦେଲେ ଆମର ଧର୍ମ ହେଇଗଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେନ ଆତ୍ମନଂ ତଥା ଅନ୍ୟେଷାଂ ଜୀବନଂ ବର୍ଦ୍ଧନଂ ଚ ଅପି ଧ୍ରିୟତେ ସଧର୍ମ। ଯାହା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାଟା ସହଜ ହେଇଯାଏ, ନିଜେ ସହଜରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, ତାର ପରିବେଶ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି, ତାରି ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯେ ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ମଣିଷର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବାର ବାର କରି ଏହିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ପୁରାଣାତ୍ ସଜ୍ଜନ ତ ଅପି ତତଃ ସୌ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୁରାଣାତ୍ ସଜ୍ଜନ ତ ଅପି ତତଃ ସୌ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ହିଁ ମଣିଷର ଏହି ସଦନ ଅର୍ଥ ଗୃହକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦନ ଅର୍ଥ ମନକୁ ଯେ ପରିପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମର ଗୃହ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିପାରିବ, ଆମ ଘରେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭାବରେ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ସେଇ କଥାକୁ ଯେ ପରିପୂରଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଯେ ପରିପୂରଣ କରିଦେଇପାରନ୍ତି সেই ମଣିଷ ନିକଟରେ ହେଇପାରନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ପୁରାଣାତ୍ ସଦନ ଚ ଅପି ତତଃ ସୌ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ସବୁ সত্তারা পূরণী পুরুষোত্তম তাকেই বলে, ব্যর্থ হলে তোমার জীবন সার্থকতায় ধরেন তোলে। ସବୁ ସତ୍ତାର ପୂରଣୀ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ଜଡ଼ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଫିକ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ହେଇପାରନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସବୁ ସତ୍ତାର ପୂରଣୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାକେଇ ବୋଲେ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲେ ତୁମାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକତାয় ଧରେন তোলে। ମଣିଷର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ସାର୍ଥକତାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଜୀବନର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନରତନୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଧ୍ୟେୟ। ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଯେତେ ବି ଧର୍ମର ଛଳନା କରୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ତପସାଧନାର ଛଳନା କରୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ହେବାର ସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଣିଷ କ୍ରମେ ଭଣ୍ଡ ହୋଇପଡ଼େ। ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା, ମୁଁ ଜଣେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସାଧୁ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚାର ନେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେବାର ସାଧ୍ୟ ହେଲେ ମଣିଷ କ୍ରମେ যে ভণ্ড হয়ে পড়ে। তেণু যেতেবেলে ভগবান হবার মনিষর গোটে লালসা পড়ে আসে, সেতেবেলে ক্রমশঃ সেতেবেলে সে ভণ্ড হয়ে যায়। তেণু মনিষ জীবনের গুরু পুরুষোত্তমଙ୍କୁ জীবনের গ্রহণ করা কেতে ভাবে বিধেয়। সেদিন নারদ মুনিଙ୍କ নিকটরে চ্যবন ঋষি
च्यवन ऋषि नारद मुनि निकटरे कहउछंती मोर पुओटा गुटे मूर्ख मो पुओटा खूब भाव में पाप करे मनीष मारे मनीष ठारू चोरी करे एपरी खूब बड़ धरणर बहु भाव में अपकर्म करे से कौन भल मनीषटीए हो पार ना से नारद मुनि च्यवन ऋषि को कहउछंती निश्चित भाव में से हो पार से च्यवन ऋषि से च्यवन ऋषि पुत्र थिले दस्यु रत्नाकर नारद तांको जेतेबेले दीक्षा देले एई दीक्षा दबा भितरे देई तांकर साधना भितरे देई से आमे जानिचे दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि रे परिणत हेइथिले एई परि दिने बसी वाल्मीकि ऋषि साधना करूचंती एई समय कपोतटीए आसी तांकर जे पाद तळे पड़ी जाइछि सरबिद्ध होई जेतेबेले सरबिद्ध से पड़ी जाइछंती से पाद तळे कपोतटा आसी पड़ी जाइछि सेतेबेले आश्चर्य हेइ जानती बहु भाव रे व्यथित हेइछंती वाल्मीकि ऋषि तांकर सर देहरु सरटा बाहर करि देइछंती क्षतकु जे परिष्कार करी किछि औषध लगेइछंती एई समय कपोतटीए उड़ी उड़ी आसी सेई कपोती निकटरे पहुंचीछि देखुचंती कपोती कपोत कपोतीर भल पाइबा भितर देई तांको एते भाव रे म्रियमाण हेई पड़िचंती जे देखा जाइछि सेई जो दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि रे परिणत हबार सेई परिस्थितिटाकू जे शिशि ठाकुर दिने तुलना करिवार भितर देई कहउचंती मनीष दीक्षा ग्रहण कले किपरि भाव रे दस्यु रत्नाकर किपरि भाव रे जे वाल्मीकि रे परिणत हेइथाय सेई दस्यु रत्नाकर दिने एमिति भाव रे थिला मनीष को मारिबा को मध्य पछौ नथिला सेई दस्यु रत्नाकर दिने मात्र टोपाए रक्त देखि से मध्य म्रियमाण हेइ पारिथिले मनीष दीक्षा नेले किपरि भाव रे सेई पुरुषोत्तमंकर निजर हेइ पारे पुरुषोत्तम को बुझी पारे एई सृष्टिटा को बुझी पारिथाय सेई कथा शिशि ठाकुर कहउचंती जे दक्ष बार कायदा बताए तेणु दीक्षा रहते दान दक्ष हबार कायदा बताए मनुष्य सबु दिगरु ही दक्ष उठे तेणु दीक्षा एते दान कृति गुरु पाख को जाई सार्थक कर दीक्षार नाम कृति गुरु जे जीवन रे तांको जीवन रे केवल करिक ही शिखैचंती जांको जीवन रे केवल करिवाटा ही तांकर लक्ष्य हिथिला एवं करिवा भितरे देई ता भितरे जो फलटा पाउथिले ताकू ही मनुष्य निकट रे तोली धरिथिले तेणु कृति गुरु तेणु ठाकुर सेही कथा कहउचंती दीक्षा जानिस दक्ष करे दीक्षा जानिस दक्ष करे प्रीतिदीप्त करे प्राण दीक्षा जानिस दक्ष करे प्रीतिदीप्त करे प्राण कूट कुशली अनुसरण जे कृति तीर्थे कराए स्नान जे दीक्षा जानिस दक्ष करे प्रीतिदीप्त करे प्राण दीक्षा जानिस दक्ष करे दीक्षा नवा भितर देई मनुष्यटा सबु दिगरु दक्ष होई उठे मनुष्य जो चरित्र रे हेइताउ जो वैशिष्ट्य रे हेइताउ जो गुण रे हेइताउ जे जेमिति भाव रे मनुष्यटी हेइताउ ना काहेकि ता दिगरे जे सफलता रे पहुंचै दे पारिबो तार मूल पछरे रहिता से दीक्षा तेणु ठाकुर कहउछन दीक्षा जानिस दक्ष करे प्रीतिदीप्त करे प्राण कूट कुशली अनुसरण कृति तीर्थे कराए स्नान निश्चित भाव रे कृतार्थता जे तार शेष निश्चित भाव रे आमे बुझी पारिछे तेणु सेथिपाई शिशि ठाकुर कहउतले सम रियलाइजेशन इज गारंटेड टू एवरीबॉडी हु हैज कम विद इन द साइट ऑफ सुपर सोल श्रेष्ठ आत्मांक सहित जे युक्त होईछि सम रियलाइजेशन इज गारंटेड ता जीवन रे निश्चित भाव रे किछि अभिज्ञता रहिछि अनुभूति रहिछि परसेप्शन रहिछि जे मु प्रिय परम को जीवन रे ग्रहण करी तांकर दीक्षा नहीं तांकर रास्ता रे चली तांकर नाम करी तांकर जजनजात निष्ठवृत्ति स्वस्थ सदाचार पालन करिबा भितरे देई मु गोटे सेही परि भाव रे किछि धारणा पाई परिछि सेही परि भाव रे अभिज्ञता पाइछि सेही प्रकार अनुभूति मते आगो को बढ़िबा को चेष्टा करिछि किंतु आमे भाबु जीवन रे टंका अछि सोना रूपा अछि पद पदवी रहिछि प्रतिष्ठा रहिछि आउ दीक्षार कोन आवश्यकता रहिछि ठाकुर मध्य सेटा को सचेतन करि देई कहउचंती जे भावे आमी दक्ष जे भावे आमी दक्ष दक्षतार प्रयोजन की जे भावे आमी दक्ष दक्षतार प्रयोजन की बेकुब दक्ष तेमंतरई कखनो तार बाढ़े थी तेणु ठाकुर कहउचंती जे भाबुची मु तो दक्ष सबु मो जीवन रे सबु किछि रहिछि पद पदवी रहिछि प्रतिष्ठा रहिछि धन दौलत रहिछि सबु किछि मो निकट रे रहिछि आउ दीक्षार की प्रयोजन आवश्यकता रहिछि ठाकुर कहउचंती बेकुब दक्ष तेमंतरई सेमानंकर दक्षता केवल बेकुबी दक्षता कखनो तार बाढ़े थी किंतु देखिए आज परिवार गुड़िक भांगी जाइछि व्यक्ति चरित्र आज स्खलित हो जाइछि व्यक्ति जीवन आज श्रेष्ठत्व रे पहुंची मध्य निकृष्टतार जीवनटा को अतिबाहित करुछि परिवार भितर शांतिटा ठीक भाव रे अव्याहत रही पारुनी देखा जाइछि बहु परिवार भांगी जाइछि मनुष्य आज पिला माने आज बापांकर निर्दिष्ट धारा रे चली पारु नांती संस्कार को बहु भाव रे भूली जाइछंती किंतु आमे दक्ष बोली निजको भाबी थाउ तेणु से कथा ठाकुर कहउचंती कखनो तार बाढ़े थी एई प्रकार मनुष्यर किंतु केतेबेले दक्षतार वृद्धि घटे नाही कि सेई प्रकार से मनुष्य निकट में धी अर्थ ज्ञानर परिसर संकुचित होता है आगु को किपरि भाव में बंचिबा बढ़िबा शिशि ठाकुर से दिन बसिचंती एई बसिबा भितरे शिशि ठाकुर को जने भक्त कहउचंती ठाकुर अनेक समय रे सुना जाए
ঠাকুর অনেক সময় সমাজে শোনা যায়, ইফ ওয়েলথ ইজ লস্ট নথিং ইজ লস্ট, ইফ হেলথ ইজ লস্ট সমথিং ইজ লস্ট, ইফ ক্যারেক্টর ইজ লস্ট এভরিথিং ইজ লস্ট। ঠাকুর উদাহରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆସକ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ପଦରେ ସେ ଇଷ୍ଟଧାରାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେ ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାରର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା କି? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିପାରିଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆ ସହିତ ଇଫ୍ ଆଇଡିଆଲ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଇଡିଆଲକୁ ହରେଇ ଦେଇଥାଏ, ମଣିଷ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ହରା ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ଯଦି ଉତ୍ସ ହରା ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହରା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ। ମଣିଷର ହେଲ୍ଥ ଯାଉ, ୱେଲ୍ଥ ଯାଉ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାଉ, ଯାହା ବି ସ୍ଖଳିତ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଭିତରେ ଦେଇ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଡୁ ନଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ ଦି ଲିକ୍ ବୋଟ୍, ରେଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ଲିକେଜ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ସି ଦ ବୋଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାରିଂ ଏ ଲୋଡ୍। ଏହି ସମାଜରେ, ଏହି ପରିବେଶରେ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଦେଇ ଦେଖାଯାଇଛି ଅନେକ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ସ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଆସିନି। ଏମିତି ଏକ ମିଶନ ନେଇ ଆସିଛି, ଏମିତି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନେଇ ଆସିଛି। ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ, ଚୋର ଲମ୍ପଟ ଯେପରି ବି ହୁଅ, କୁଟିଳ ବା ଯେତେ ଅସତ, ଶ୍ରେୟ ନିଷ୍ଠା ଅନୁଗତ୍ୟରେ ଶିଷ୍ଟ ହେବ ହିଁ ହେବ ଉନ୍ନତ। ଚରିତ୍ର ତୁମର ଯେପରି ବି ହେଉ, ନିଷ୍ଠା ଯଦି ଆସେ ବୃନ୍ତ ଧରି, ବେଶ୍ୟା ଦୁଷ୍ଟା କଳଙ୍କିନୀ ହୁଅ ନା ଜୀବ ସୁଧୁରି। ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, ଗୀତା କହିଛି, ଅପିଚେତ ସୁଦୁରାଚାରୀ ଭଜତେ ମାଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ ସାଧୁରେବ ସ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହି ସହ। ସେ ଯେତେ ବି ଦୁରାଚାରୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଅସତ୍ ପରାୟଣ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଅନନ୍ୟ ଭାବ ହୋଇ ୟୁନିକ୍ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଯାଏ, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇପାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଭରସା ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଇଡିଆଲ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ହରା ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ଯଦି ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିପାରେ ନା, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଦିନ ବସିଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଜଣେ ମା ଆସି, ଶିବ ଦୁଲାଲି ମା ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ଆପଣ ଯେ ଦେଓଘରରୁ ପଳେଇ ଯିବେ, ବର୍ଦ୍ଧମାନକୁ ପଳେଇ ଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିବ ଦୁଲାଲି ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବିଧବା। ସେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟ ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଦେଓଘରକୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ବିତି ଯାଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ହିମାୟତପୁର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନକୁ ପଳେଇ ଯିବେ। ଠାକୁର ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦୟାଲ ଧାମକୁ ଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧାମକୁ ଯାଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଯେ ସାଧନାରେ ବ୍ରତ, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ମ କରିବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୋତେ ସେଇ ଧାମରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତ? ଯେତେବେଳେ ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ନା, ଅନବରତ ଭାବରେ ନାମ କରିଚାଲ। ଏଇ ଯୋଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଟିକକ ପାଇଛ, ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଅନବରତ ଭାବରେ ନାମ କରିଚାଲ, ହୁଏତ ଚିହ୍ନି ପାରେ। ଯେତେବେଳେ এই କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିବ ଦୁଲାଲି ମା ଖୁସି ହେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାମ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଦୟାଲ ଧାମକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତାଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ସେତେବେଳେ ମଣିଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ଭିତରେ ତଥାପି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାମ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ନାମ ବନଲେ ଭାଇ বনত বনত বন যাই, রাম নাম জপলো ভাই বনত বনত বন যাই। এই রাম নামটাକୁ ସବୁବେଳେ ଜପିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ମଣିଷ ହଉ 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 ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ସେଇ କବିରଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କୋଇଲା କା ମହିଳା ଛୋଟେ ଜବ ଆଗ କରେ ପ୍ରବେଶ। এই କୋଇଲାର ମହିଳାଟା କଳାଟା କେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ସୁନାରେ କେତେବେଳେ ଦାଉ ଦାଉ ହେଇ ସୁନା ରୂପରେ ଜଳିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଗ କରେ ପ୍ରବେଶ। ତାରି ଭିତରେ ନିଆଁଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ କୋଇଲାର ମହିଳାଟା ଛାଡ଼ି
ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତନାମଟା ଏବେ ପାଇଛେ, ମନ୍ତ୍ରଟା ପାଇଛେ, ଏଇ ମଣିଷ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପାରିନି, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସତନାମଟା ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପାରିନି, ମଣିଷ ଅନେକ ଧର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ବିଫଳତା ସାଉଁଟି ନେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନର କଥା ଏହିପରି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗଣେଶ ଲାଲ, ଯେ ଗଣେଶ ଲାଲ ବର୍ମନ, ଗଣେଶ ଲାଲ ବର୍ମନ ଯେ କି ସାରା ଜୀବନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନିୟତି ଦେବୀ। ସେଇ ଗଣେଶ ଲାଲ ବର୍ମନ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଥାନ୍ତି ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଆଶ୍ରିତ ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଶାକାହାରୀ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ନିୟତି ଦେବୀ ଏହିପରି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସାରା ଜୀବନ ଯେ ଶାକାହାରୀ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହଟା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରେ ବିବାହ ହୋଇଛି ସେହି ଘରର ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ଘରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାକାହାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ନିୟତି ଦେବୀଙ୍କର, କିପରି ଭାବରେ ସେଠି ଯାଇ ଚଳିବି, ସମସ୍ତେ ମାଂସାହାରୀ, ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଚଳିବି, ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଭୟ ଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ, ଆମ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଜୟଗୁରୁର ନୀତି ନିୟମ ଏଠି ଚଳିବନି, ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ କୂଳଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ଜଣେ କୂଳ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି, ଏଇ କୂଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୟ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତାପରେ ଯେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମଧୁଲୁବ୍ଧଂ ଯେସା ପୃଙ୍ଗ ପୁଷ୍ପାତ୍ ପୁଷ୍ପାନ୍ତରଂ ବ୍ରଜେତ୍ ଜ୍ଞାନଲୁବ୍ଧଂ ତଥା ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୌ ଗୁର୍ବାନ୍ତରଂ ବ୍ରଜେତ୍ ମହେଶାନି ଲକ୍ଷ୍ୟମେକଂ ଗୁରୁ ତ୍ୟଜେତ୍। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆପଣ ବରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ଠାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେହି କଥା ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ମନରେ, ସେଇ ନିୟତି ଦେବୀଙ୍କର ମନରେ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଭିତରେ ଦେଇ ଆହୁରି ଯେ ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁଦିନ କୂଳଗୁରୁ ଆସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଦିନ ଆସିବେ ତାର ଆଗ ଦିନରୁ ସେଇ କୂଳଗୁରୁଙ୍କର ପେଟ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। यार भितरे माँ आश्वस्ति लाभ करिसंती नियति देवी, जहा हूँ किछि दिन दीक्षा नबार दिनटा गड़ी जाइछि, पुणी गोटे दिन धार्य होइछि कूल गुरु आसवे नियति देवी को दीक्षा दवापाई। जेतेबेले एई कथा आसवाई दिन स्थिर होइछि, शुणा जाइछि आसबार 2 दिन आगु तांकर गोटे मोटर गाड़ी रे एक्सीडेंट हेई तांकर गोड़टा भांगी जाइछि। 3-4 मास पर्यंत आ दीक्षा दबाकू आसबाकू संभव नुहे। 3-4 मास बीती जाइछि। यार भितर मांकर व्याकुलता, नियति देवींकर प्रार्थनाटा व्याकुलता आहुरी बहु भाव रे बढ़ी जाइछि एवं दिन धार्य होइछि। जेतेबेले सुस्थ होइछंती कुल गुरु, दिन धार्य होइछि आसबे पुणी दीक्षा दबापाई। जो दिन धार्य होइछि तार पूर्व दिन आसी से कूलगुरु से जे भाई घरे गणेश चंद्र बर्मन घरे पहुँची। परवर्ती दिन में दीक्षा हम समस्त कार्यक्रम प्रस्तुति चली राति कौन है खाई पी जिते बड़े से शुईचंती से कूलगुरु देखा जाइए भोर भोर गोटे बड़ चित्कार करिसंती। घर भीतर गोटे बड़ चित्कार आसी गाँ लोक से घर लोक मैंने धाई जा देखती से जे कूलगुरुंर देह सारा तुला लगी जाइए से रूपटा को जिते बड़े से घरे दर्पण में देखी निजे बहु भाव में डरी जाइए निजक देखी। एवं परवर्ती समय पुणी कौन है राति पाई निजे स्नान शौच सारी से नियति देवी मध्य स्नान शौच सारी ठाकुर घरे बसी एवं यही दीक्षा नबार कार्यक्रम चली। यारी भितर से कूलगुरु कहते मु गत राति गोटे स्वप्न देखिली निजे पुरुषोत्तम आसी मते कहते तुम्हें जो दीक्षा नहीं आ परवर्ती समय दीक्षा नबार कौन आवश्यकता ही ना, से दीक्षा ही श्रेष्ठ दीक्षा आ कौन दीक्षार आवश्यकता ना। घरर मुरबी को से जन आउ दीक्षा बहुंकर दीक्षा नबार कौन आवश्यकता ना। बुझीपारी शशुर यही ठाकुर अनुकूल चंद्र होउचंती पुरुषोत्तम। तेणु परवर्ती समय से परिवार समस्ते श्री ठाकुरंकर दीक्षा ग्रहण करिसंती। ए दीक्षा ग्रहण करिबा परे परे देखा जाइछि सेमाने मध्य समस्ते जे निरामिषासी होइछंती। तेणु ए प्रिय परम पुरुषोत्तम जेतेबेले आसंती मनुष्यर बुझिबा, तेणु से समस्तंक पाखरे भगवान समस्तंक पाखरे समान।
प्रत्येक निजस्व वैशिष्ट्य श्री श्री ठाकुर बाणी दे कहते भगवान समस्त पाखरे समान प्रत्येक निजस्व वैशिष्ट्य से भाई जनक भगवान जमीती मो भगवान सेतिकी आपण सेतिकी जड़े दिन मजूरिया सेतिकी प्रत्येक निजस्व वैशिष्ट्य निजस्व वैशिष्ट्य भितर दे से समस्त पाखरे समान से दयालु ता पुणी प्रत्येक पक्षे आड़े जेते आगेब तांकर दया को सेते लाभ करिवो सेते टिके मु तांको आड़ को जेतिकी आगेबी तांकर दया को मुझे ही उपलब्धि करि पारिबी मोर तांको आड़ को आगेबाटा जदि कम हुए तांकर दयाटा उपलब्धि मध्य कम होता है मु जदि तांको आड़ को निजस्व भाव में माड़ी जाए एवं तांकर समस्त कर्म करबा पई जीवन को उत्सर्गीकृत करि देई थाए तांकर दया को मध्य मु सेतिकी उपलब्धि करि पारे तेणु से ठाकुर कहउचंती तांको आड़े जेते आगेब तांकर दया को मध्य सेतिकी तुमे उपलब्धि करिवो एवं प्रवृत्ति प्ररोचनारे तांको ठारु दूरेई गले से मध्य दूरेई रहिबे तुम ठारु मु जदि प्रवृत्तिर वशवर्ती हई कामिनी कांचन आसक्त हई टंका सुना रूपा पद पदवी प्रतिष्ठा आरि भितरे आसक्त हई मु तांको ठारु दूरेई जाई थाए से मध्य दूरेई रहिबे तुम ठारु एवं से मध्य आम ठारु सेतिकी भावरे दूरेई रहिबे तेणु ठाकुर कहउचंती तांकर विधिर रास्तारे आगेई चलो विधिर स्रष्टा होचंती विधाता एई विधाता को पाइबा को हेले आमको विधानटा को मानिबा को पड़िबो तेणु श्री ठाकुर कहउछ तांकर विधिर रास्तार आगे चलो तांकर आलोकरे आलोकित हो पाओ उपभोग करो तांको तुमर समस्त अवस्था भितरे तेणु तांको तुमे पाओ जीवन को उपभोग कर तुम सबू अवस्था भितर जेते प्रकार परिस्थिति भितर दे आमे चली थाउ तांको किंतु सेतिकी भाव में आमे उपभोग करि परिबा जदि तांकर विधिर रास्तार आमे आगे चलू तांकर आलोकरे आलोकित हो किंतु सेति पई श्री ठाकुर सतर्क करि दे जाई कहचंती मनुष्यर दुईटी जे नर्क रही दुईटी एपरि भाव में खाल रही से गह्वर भितर मनुष्य जेतेबेले पड़ी जाए सेतेबेले देवता को भूली जाए सेतेबेले इष्ट को भूली जाए सेतेबेले आदर्श को भूली जाए मनुष्य सत को भूली जाए सेतेबेले मनुष्य निकट में सत निष्ठा ये सब गुड़िक सेमिति जमिति भाव ओलोड़ा हो जाए से श्री ठाकुर कहउचंती गोटे गह्वर होउची कामिनी आउ गोटे गह्वर होउची कांचन এই দুই গহরে মধ্যে বাস করন্তি দুইটি পৈশাচিক দত্ত গোটে হচ্ছে মান আর গোটে বড়েই এই দুই গহর মধ্যস্থিত এক সংকীর্ণ পথ দেই ভব সমুদ্র পার হেবাকু পড়িব যে ইষ্টানুরাগকু অবলম্বন করি এই দুই গহর পার হয়ে গলে মধ্য এই দৈত্য দুইটা তোমার পশ্চাৎ অনুসরণ করি থাকি তোমাকে স্বীকার করা উদ্দেশ্যে মনুষ্যর টঙ্কা প্রতি আসক্তি মনুষ্যর কামিনী প্রতি আসক্তি যে কমি যাইছি এইটাকু কইবা কেতেবেলে ঠিক হই পারে নাই যে কথা কইতিলে জর্জ বার্নার্স মনুষ্য হুয়েতো বিশ্বাস করা যাই পারে গোটিয়ে পাহাড় 500 মাইল কু ঘঞ্চি যাইছি বলি কহিলে বিশ্বাস করা যাই পারে কিন্তু মনুষ্যর চরিত্র যে বদলি যাইছি তাকু কহিলে বিশ্বাস করিবাটা এত সহজ সাধ্য নুহে তেণু মনুষ্যর চরিত্রটা তাকু এমিতি ভাবে কবলিত করি রখিথায় मनुष्यर चरित्रता को एमिति भाव में आसक्त करी रखी था से कबलित से आसक्त चरित्र भितर बाहर हेले से जड़े द्रष्टा पुरुष दरकार जहाँ को मनुष्य जीवन में धरी प्रति मुहूर्त प्रति क्षण में जीवन को अनुशीलन करी से प्रकार अनुशीलन भितर दे जीवन को सजाड़ा चेष्टा करे तेणु से श्री ठाकुर कहले गोटे विराट गह्वर होउची कामिनी आउ गोटे विराट गह्वर होउची कांचन এই দুই গহর মধ্যে বাস করନ୍ତି দুইটি পৈশাচিক দৈত্য খালি দৈত্য নুহନ୍ତି পিশাচ সদৃশ দৈত্য গোटे हूँ मान आ गोटे बढ़ई मुझे जीवन में गोटे प्रतिष्ठा लाभ करी समस्त मत बाहा बाहा कहे मत सुंदर बोली कहे किंतु ठाकुर कहते यही दुई गहर मध्यस्थित एक संकीर्ण पथ दे भव समुद्र पार होगा पड़ो यही दुई गहर मध्य गोटे संकीर्ण पथ रही इष्ट पथ आदर्श पथ सतर पथ न्याय पथ आध्यात्मिकतार पथ यही दुई संकीर्ण पथ दे संकीर्ण पथ दे भव समुद्र पार होगा पड़ो इष्टानुराग को अवलंबन करी इष्टर अनुरागटा को अवलंबन करी मत चलवा पड़ो आउ यही गहर पार आम अनेक समय भावु मोर टंका प्रति आसक्ति ना स्त्री प्रति आसक्ति ना कामिनी प्रति आसक्ति ना किंतु ठाकुर कहते यही दुई गहर पार हो गले यही पैशाचिक दत्त दुईटा तुमको पुणी तुम पश्चात अनुसरण करी तुम पछरे लगी जाई तुमको किपरि यही आध्यात्मिक रास्तार शैतान रास्ता को झिकी ने सब बेले चेष्टा अनवरत भाव में से तुम सहित संग्राम करी तेणु से पश्चात अनुसरण करी तुमको शिकार आशारे तुम आमको शिकार करने ये दुनियार चाकचक्य ए विज्ञान तामसिक कथा ए विज्ञान विलासिता कथा आमको सब बेले से आध्यात्मिक रास्तार दूरे नवा चेष्टा करुचे किंतु ठाकुर कहते ए विज्ञान एवं ए विज्ञान एवं धर्म परस्पर परिपूरक हु थिंक देयर इज ए रियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन आइदर ही इज वेरी यंग इन साइंस और वेरी इग्नोरांट इन रिलीजन आमे भावुचे ए धर्म एवं विज्ञान भितर कौन संपर्क ना परस्पर विरोधी अटे ठाकुर कहते
କହୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଦର୍ଶନ। ଆମେ ଯେତେ ବି ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଭିତରେ ଦେଇ ଚାଲୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧାନ ଭିତରେ ଦେଇ ଚାଲୁ। এই ବିଧାନଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଇ କଥା ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେଇ ସଚେତନ କରିଦେଇ ଗଲେ, ସେଇ କଥା କହିଗଲେ ମୋତେ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବର କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁ, ଆମେ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କହୁ, ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1918 ମସିହାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14-15ରେ 1918 ମସିହାରୁ ଏହି ଉତ୍ସବର ଯେ ପ୍ରାୟ ଆରମ୍ଭ, সেই দিনରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ନାମରେ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଉତ୍ସବ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପରମିଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଠାକୁର ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ଆଜି ଯେ ପାଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପରମିଶନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ, କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଦେବତା, କେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଠାକୁର, କେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଛି କି ତୁମେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଦେବତା ଠାକୁର ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇ ବୁଝିଛ, ବନେଇ ଚାଲିଛ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅନେକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଠାକୁର ଠାକୁର ବୋଲି କହିଥାଅ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ଠାକୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ଠାକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହୁଏତ ମୁଁ ସେହିପରି ଭଲ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋତେ ତୁମେ ମାନେ ଠାକୁର କହୁଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ସଜେଇ ଦେଇଛ, ମଣିଷ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ଯେ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆସିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଥାଏ। ମୋର ପିଲାଟା ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ମୋର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଉ, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି ବଢ଼ିଯାଉ, ମୋର ରୋଗ ଚାଲିଯାଉ, ମୋର ପିଲାଟା ଚାକିରି ପାଇଯାଉ, ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆକାଂକ୍ଷାଟା ପୂରଣ ନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେପରି ଠାକୁର ଦେବତା କେହି ନୁହେଁ, ମଣିଷକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦରଦୀ ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାରର ମୋତେ ଦେବତା ଠାକୁର ବୋଲି ସଜେଇ ଦେଉଛ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅଲୌକିକତା ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିକଟରୁ ନ ପାଇଛି ମୋ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଉଛ। ଯେମିତି ଭାବରେ କାହାକୁ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଣିଷ ତା ନିକଟକୁ ଯାଏ ନା, ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ତାଠାରୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ମୋତେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ କରେଇ ଦେଉଛ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଡରୁଛି, ଭୟ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଆଲୋକ ଯେପରି କହିପାରେ ନା ଆଲୋକ, ଯେ ପବନ ଯେପରି କହିପାରେ ନା ସେ ପବନ, କ୍ଷିତି ଯେପରି କହିପାରେ ନା ସେ କ୍ଷିତି, ସେହିପରି ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭଗବତା ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୁଖ ଦେଇ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତୁମେ ଯେପରି ତୁମ ନିଜକୁ ଦେଖିପାର ନା, ତୁମେ ନିଜେ କ'ଣ ବୋଲି ତାହା କହିପାର ନା, ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି ତୁମେ ତାହା ବୋଲି ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ଆନତ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ସମର୍ପିତ, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ସେ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡ଼େ ସେ କାହିଁକି ଭଗବାନ, କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ହେ ପଥଭ୍ରାନ୍ତ ମାନବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଥିଲି ତୁମେ ଥିଲ ବେଥଲହା ମୋର ସୁସୁପ୍ତ ଜନତା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ବୁଦ୍ଧ ତୁମେ ଥିଲ ପାଟଳୀ ପୁତ୍ରର ସରଳ ପ୍ରାଣ ନରନାରୀ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଥିଲ ଗୋପପୁରର ବିଦଗ୍ଧ ନରନାରୀ, ମୁଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନଦିଆର ପଥ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି ତୁମେ ଥିଲ ମୋର ଆଦରର ମଣି। ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଛି, ଆସ ମୋର ମହାମନ୍ତରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅ, ମୁଁ ଦେବି ତୁମକୁ ଜୀବନ, ଜୀବନରୁ ମହାଜୀବନ, ମହାଜୀବନରୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ସତନାମ ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଏଇ ଦୁଇ ସରଣୀରେ ତୁମେ ହେବ ପଝାରି, ମୁଁ ହେବି ନାଉରୀ, ପାରି କରି ଦେବୀ ଜୀବନ ଜୁଆର। ତୁମେ ମୋତେ ଦିଅ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ, ମୁଁ ଦେବି ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ। ତୁମେ ମୋତେ ଦିଅ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟ, ମୁଁ ଦେବି ତୁମକୁ ଉନ୍ମତ୍ତ ବିଦଗ୍ଧ ପ୍ରେମ। ତୁମର ସବୁ କଳୁଷ କାଳିମା ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ହେବ ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧି ଯାଜନ ଜୈତ୍ର ପରମାନନ୍ଦ ଉଦୀପ୍ତ ଶକ୍ତିର ଉପାସକ। ଜୟ ଗୁରୁ।